समस्त ख्रीष्ट प्रेम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आपण मानकर मन थी किसी दिन तले मु बाइबल कॉलेज उपरे एक वीडियो मु तैयारी करथिले जे सेठाकू मु स्वतंत्र जाइकी सेठाकार छात्र मानक सहित मिसिकी आ सेमानकू प्रश्न करथिले बाइबल कॉलेज विषय से गोटे टाइप से इंटरव्यू मु नहीं केमिति लगुच बाइबल कॉलेज कौन आ से वीडियो आपण मानक मध्य अनेक निश्चित रूप से देखि आ जो मैंने देखी ना से माने मो चैनल को जाइए देखिपारे। तबे प्रिय बंधुगण, से वीडियो अपलोड कला परे अनेक कमेंट आसीथिला जे केबे एडमिशन होची कौन सब जे आपण मानकर अवगति निमंत मु जणाई दउची जे मो पाखे गोटे फॉर्म अच्छे देखु एटा हूँ फॉर्म अच्छे सालेम थियोलॉजिकल सेमिनारी जोटा कि आमर भुवनेश्वर अच्छी ओडिशार भुवनेश्वर रे आ जहाँकि आईआईटा द्वारा ता सर्टिफाइड अटे आटा हूँ एडमिशन पाई एटा हूँ एप्लिकेशन फॉर्म जदि आपण माने चाहूँगी बाइबल कॉलेज रे जॉइनिंग करिकी ट्रेनिंग करिया निमंते तेबे आपण मोर व्हाट्सएप नंबर रे आपण कांटेक्ट करंतु। कॉल करिवे नहीं कारण कॉल करिवा पई जदि मु कहिबे तबे अनेक भाई भणी माने समान कॉल करि पारंती किंतु मोर कार्य व्यस्तता जुगु मु हे तो रिसीव करि पारे न करि पारे। तेनु जदि आपण व्हाट्सएप रे जदि रिक्वेस्ट जदि आपण पठेइथिबे जे हमको मधे फॉर्म दरकार आमे भी बाइबल कॉलेज रे योगदान करिया पे चाहूछु तबे आपन को मु आपन को सही व्हाट्सएप नंबर ही मु से फॉर्म को मु सेंड कर देबी पठे देबी आपन डाउनलोड करिवे सीधा सल्क तार प्रिंट आउट बाहर करके आपन अप्लाई करि परिबे। तेणु ये रहिला बाइबल कॉलेज रो फॉर्म एडमिशन फॉर्म आउ आपन जदि चाहूचंती जॉइन करिया पई जदि बाइबल ट्रेनिंग करिया पई तबे व्हाट्सएप नंबर रे जोगाजोग करिवे। आउ जदि चाहूँगी बाइबल कॉलेज विषय पूरा डिटेल जानिबा निमंते सबकिछि जानिया निमंते तेबे आउ गोटे नंबर मध्य अच्छी यही नंबर रे करंतु कांटेक्ट करंतु सबकिछि पचारिबे डिटेल बाइबल कॉलेज विषय आ एटा हमर भुवनेश्वर अच्छे जार नाम होछि सालेम थियोलॉजिकल सेमिनारी। आउ आपन कॉल कला परे ए कॉलेज रे जे प्रिंसिपल असंती सी आपन को सबकिछि बुझाई देबे जहाँफल आपण को बहुत सुविधा हम आ कौन कौन सब डॉक्यूमेंट दरकार आप निश्चित रूप से फोन करके बुझे आ फॉर्म पाई आपण निजर ना लिखिक पठेबे ना आपण क्यों जगार ता व्हाट्सएप रे देले सबुठार भल हम नचेत नदेले आपण जदि कहिबे जे आमको मध्य से फॉर्म दरकार आम अप्लाई करने चाहूँ तो आपन को से फॉर्म पठे देबी एवं ता सहित आपन को एड्रेस मध्य देबी आपन केमती पोस्ट करेंगे आ कौन कौन सब दरकार आ से समस्त विषय आपन को कह तेबे एटा हूँ आमकर सालेम थियोलॉजिकल सेमिनारी बाइबल कॉलेज जोटा कि भुवनेश्वर अच्छी आउ ये हूँ आमकर बाइबल कॉलेज। बाइबल कॉलेज रे बाइबल ट्रेनिंग करिया निमंते अनेक मन प्रश्न अच्छी आम ट्रेनिंग करवा ना ट्रेनिंग करवा नहीं अनेक भाई भणी माने से इच्छा प्रकाश करती प्रभु के विषय अधिक जानिया निमंते आ गोटे विषय मु गारंटी देवी आपण आसंतु शिक्षा ग्रहण करंतु बहुत भल शिक्षा दिया जाउची जेपरिक बाइबल रे अति गभीर विषय गुड़िक माने अति डीप विषय गुड़िक एठार शिक्षा दिया जाउची जति मु जानी अच्छी जति मु स्टडी कली जति मु सर्वे कली जति मु जानली बाइबल रो अनेक डीप विषय गुड़िक माने दिया ट्रेनिंग दिया जाउची तापरे अनेक भल भल बाइबल टीचर माने से भी आसिक से ट्रेनिंग दौरान बाइबल लेक्चर माने आ बहुत भल लगुच आ मझे ग्रेजुएशन है से अनेक उपकृत हेले अनेक से साक्ष्य देले
ତେବେ ଯେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ କାହିଁକି କରିବା। ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କରିବା କାରଣ ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ କଲେ ବାଇବେଲର ବିଭିନ୍ନ ଗଭୀର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିନା ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ଅଲଗା ବିଷୟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଗୁଢ଼ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆମେମାନେ ଯେତେ ଆରୋହଣ କରିବା, ଯେତେ ଆମେ ହାସଲ କରିବା, ସେତେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ସେଠାରେ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ଏଠି ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ଏଠାରେ କୌଣସି ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଠି ରହିବା ଫ୍ରି ଏବଂ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି। ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରିକି ଆମ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବେ କିମ୍ବା ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାବୁନ କିଣିବେ କିମ୍ବା କଲଗେଟ୍ କିଣିବେ, এই ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ରହିବା ଏବଂ ଖାଇବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି। ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ଆଉ ହୁଏତ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟ ରହିଅଛି ଆପଣ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର, ଆଉ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଦରକାର ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଆପଣ ସେଇଠୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତେବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆସିକି ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁକିଛି ବିଷୟ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ନିହାତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଏଠାକୁ ଆସିବେ ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ କରିବେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବା ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ଯେ ଆମେମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ସେତେ ଭଲ ହେବ। କାରଣ ଯେପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି, ଯେପରି ହିବ୍ରୁ ହେଲା, ଗ୍ରୀକ୍ ହେଲା, ହର୍ମେନେଟିକ୍ସ ହେଲା, ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ, ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ, ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଅଛି। ଆଉ ସେହିପରି ଅତି ଗଭୀର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେବ। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲି। ବାଇବେଲ କଲେଜକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଦେଖିକି, ତାର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିକି, ଏବଂ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିଲେ ଯେ ଆପଣ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ କଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ମେସେଜ୍ କରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବି, ମୋର ନିଜର ପର୍ସନାଲ କାମରେ ଯଦି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବି, ତେବେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଅନେକ ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।